An ye logements sociaux ko bézier logements sociaux ni ATT a daminɛ i bɛ ka ye dɔ fara kan k'a bila à peu près 12 000 logements sociaux pour que sebate minnu ye ka wari fara ɲɔgɔn kan ka dugukolo san k'a jɔ olu bɛ se ka so sɔrɔ nɔgɔya la n'u b'a sara jamana ye dɔɔni dɔɔni. I bɛ ka y'o baara min daminɛ a tranche filanan o tilali de bɛ sen na ko a lisi bɔra. A lisi bɔli kuma cayara kunnafoniw y'a jira k'a fɔ fanga kura min bɛ yen bi kɛrɛnkɛrɛnnenya la premier ministre Choguel n'a mantonw y'a suma ka k'u yɛrɛ kun. U yɛrɛ denw u yɛrɛ somɔgɔw ani ministre wɛrɛw an ye mun ta ka tɔgɔ mɛn an ye Kamina tɔgɔ mɛn mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen minnu ye fɛɛrɛ wɛrɛ sɔrɔ u ta la pour que a kana dɔn an bɛ sɛgɛsɛgɛli la an bɛ segin ka na o kibaruya ma an ka kuma nataw la. Mais an ka bi kuma bɛ min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la o ye minnu bɛ yen n'o ye ko organisation de défense des droits aux logements sociaux jɛkulu min sigilen bɛ ko anw minnu bɛ logement ɲini k'u bɛ anw ka hakɛ ɲini k'a lasegin an ma namara kana kɛ an na. O jɛkulu mɔgɔw tile fila in na an tulo b'olu la médiaw kan u b'ala ka kuma caman fɔ. U ko Isa Gindo ye namara de kɛ ko prévu b'olu bolo k'a ye proposition dɔw yɛrɛ kɛ olu ye k'olu ma sɔn fantanw ka hakɛ ɲini kama. Anw ye an ka analyse kɛ an y'an ka enquête kɛ sérieusement pour que k'a dɔn mɔgɔ minnu bɛ nin kuma la jɔnni don u ye kuma bɛɛ ɲɛfɔ wa olu yɛrɛ bɛ ka ko dɔ dogo jamanadenw na wa o bɛ se ka kɛ ko sugu jumɛn ye est-ce que logement ɲini na olu yɛrɛ ye misali ɲuman ye. An ka enquête bɔra ni jaabi dɔw ye o jaabi n bɛ n'o de da aw tulo kan. N'aw ye kɔlɔsili kɛ mɔgɔ fila de bɛ ka kuma organisation in tɔgɔ la. A fɔlɔ un certain Fodé Keita o ye organisation de défense des droits aux logements sociaux o secrétaire général ye ni ma fili. Ale a ye tɔgɔ tiɲɛ kuma caman fɔ commission mɔgɔw ma ani kɛrɛnkɛrɛnnenya la commission ɲɛmɔgɔ n'o ye Musa Gindo ye Isa Gindo ye. An balimaw est-ce que aw b'a kalama ko o Fodé Keita in a convoquera kɔsa in na gendarmerie la. Fodé Keita n b'a fɛ i k'a fɔ maliyɛnw ye i tun convoquera kun jumɛn na. Bamako kɛrɛdafɛla sous-préfet dɔ bɛ yen o balimamuso o b'a kalama n bɛ ka min fɔ kibaruya min bɛ n bolo n tɛ n'o bɛɛ fɔ. Mais ni Fodé Keita bɔra ka ɲɛfɔli k'an ye a tun convoquera gendarmerie la tile fila in na kun min na maliyɛnw ni fantanw ani logement ɲinibagaw bɛ n'a dɔn n'a y'a sɔrɔ nin jɛkulu kɔnɔmɔgɔw ka kan ka hali kuma logement ko la kuma tɛ k'a fɔ k'u bɛ mɔgɔ dɔ jalaki k'o ye namaratɔ ye k'o ye kalabanci ye k'o ye sɔnnikɛla ye. Mais nin ye n ka kuma fɔlɔ ye n t'a fɛ nin de b'a ka sama ka se o kuma tɔ walawalali ma. An balimaw
ma flana mi balaka kuma oye Musa Manju Touré mba don kosobe ande laga kuma téléphone na shin damado allez ni logement nous tranché folo dira ni ma fili 2019 a don ministre min tumbe urbanisme kuna hakila Khalifa Sissoko ni Musa Manju Touré a kuma na mejaw la a kuma kan bambolo ka ministre tan ku ka mo ye logement so ko nyena ko namara makala mais ama kuma benya fo wa malien te kuma be kalama oye moye ninja kuli tranche folo klali la 2019 ou kun ya nini ko ka so keme saba de di oluma donc mo munu ka dossier déposé au so keme saba mbe di no lu ka kota e ou ba di mo keme saba maso selon mes informations sûres au moins 200 logements au de Dirouma 2019 taklali Malien karanka nyiningali ke au 200 logements mindira ko mo munu ya déposer ou era ka laje minu yo krefe mo ni fin ko ka di oluma ou ya di chokodi condition du même ou ya di 200 kotam de doma 200 logements ou ba di fou de wa ou be fantam de woloma ka doluma gratuitement ayi onyi alikula kuko jabi mais net na jabi badi olabi mais convocation mi kera gendarmerie la conseil obtenu une affaire de 2 500 000 kokmadi na ya soro kotambi duma ko o mo kelenkelina bede bo sara ou pour avoir 2 millions nyona sigiroma kenafla awo jate warla avec des montants hakelima aw ka tila ka lajɛ ko olu de bɛ ka fantanw ko kuma fɔ ani ka namara ko kuma fɔ logement sociaux la o tilali min kɛra tɛgɛrɛ fɔra warawara médiaw kan k'a fɔ ko o baara kɛli ko a ɲɛna o dun tun y'a sɔrɔ maa caman bɛ kule la ko namara kɛra o la comme san bɛɛ la ça c'est un point n tɛna yɔrɔ min fana développer bi n t'a fɛ débat ka se au développement. Parce qu'on a d'autres informations à ce niveau plus graves que tout ça. En Balmao, il y a une commission Mimbebi, que le logement social dit, la commission seguira depuis 2015. La commission qu'elle reconduira en 2020. En un membre d'Afalé. Pour que vous continuez 12 000 et quelques logements au Karabaraka Kandafa. Saria Mimbe commission sigi ni au décret Bora Oya Iraka Fort, commission Konana, société civile Morokelenkan Gayala, ani les organisations de défense du droit au logement sociaux au Morokelen au Kangayala. Touré ani Fode Keta, olu bolo olu ka organisation Diaguya fo commission de kati, olu fana ka don commission konal. Kele wilayi ni kelebu ni Musa Gindo che commission nyemoko a kele bi ni yoro de la. Doni commission na kumbo fana na. Na tena ndado okumala bi vidéo qu'on t'a fait bi kuma ka janya soma ke odema bi fanga bolo donc a nous fait ka fo ou ka logement biduru kota obiduma ou ka organisation Musa Gindo Fode Keta
Moussa Manjou Touré ou saba ye ɲɔgɔn ye u wulila ka se Moussa Guindo ma a ka bureau la sani ni liste kura in ka bɔ u taara kuma kɛ Moussa Guindo y'a yira k'a fɔ yamaru min bɛ ale bolo o ye kota min bɛ d'u ma tɛmɛnenw na 200 ni fɛnw bɛ di ko Zeyna u ka kota tɛ se ka tɛmɛ 50 kan Ala sago o bonya b'a la Touré ni a ka cɛ Keyita ko u t'o fɛ ko olu bɛ 100 de fɛ logement 100 kota ko de ka di olu ma sinon ko olu tɛ 50 fɛ u y'o kuma de ta ka segin sɔn ma kɛ u ta ma résultat nun bɔra mardi ou bien mercredi vendredi min kɛra sani o cɛ Touré ani Issa Guindo ye ɲɔgɔn ye tuguni a hakili b'a la a bɛ k'a fɔ ko preuve mun b'a bolo o preuve ye o kuma de ye nka a bɛ les Maliens est habitué aux demi-vérités u bɛ kuma kilancɛ de fɔ u tɛ kilancɛ fɔ a nana ko tiɲɛ na 50 in ale sɔnn'o ma mais ko ale ka mɔgɔ dɔw bɛ yen o y'a ka mɔgɔ jɔnjɔn ye parce que mɔgɔ minnu bɛna ta o ye mɔgɔ minnu ye dossier déposé kɔrɔlen ko tiɲɛ na olu ka dossier déposé len tɛ donc ko u k'a lajɛ o mɔgɔ 25 ɲɔgɔn de bɛ ale bolo u k'o fara 50 in kan k'a d'ale ma minnu ma dossier déposé o mɔgɔ 25 olu taara condition jumɛn na mɔgɔ 50 min fana bɛ d'a ma a b'olu choisi ni critère jumɛn ye fantanw hinɛ wa ou bien olu fana bɛ dɔ de di wa la question est là mais n b'a fɛ Touré yɛrɛ ka maliyɛnw jaabi o la fɔlɔ j'ai ma réponse à moi n tɛna n da don bɛɛ la bi Guindo ko a ma ko ale tɛ se ka o layidu ta ko mɔgɔ 25 minnu ma dossier déposé k'a b'o kɛ mais hali n'a bɛ kɛ fɛn ye a bɛ ta kota min dira ma n'o ye 50 ye a bɛ bɔ o de cɛ la o kuma a bɛ k'o kuma de fɔ k'o kumakan enregistrelen bɛ ale bolo ko a preuve bɛ yen ko Guindo y'a proposé ko hali minnu ma dossier déposé ko 100 ɲɔgɔnna c'est faux ale de nana ni 25 demandes ye ka déposé a ye kuma tila 2 ye mais a ma a yɛrɛ ta nin yɔrɔ fɔ an balimaw o yɔrɔ n bɛ pan ko caman kunna yen fana n bɛ nale retour la jamana min bɛ nin cogo la an balimaw ni tiɲɛ kɛra adamadenw tana ye fo ka kɛ demi-vérité ani fɛn caman wɛrɛ ye o jamana sugu kɔnɔ an bɛ taa yɔrɔ jumɛn exactement hakɛ ɲini bɛ yen mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ mankan kɛ kuma caman n'u bɛ jɛlenya kuma fɔ jɔnw don les gens ne se posent pas la question olu yɛrɛ ye jɔn ye nin kuma de kɔfɛ ani Issa Guindo cɛ a y'a ɲini k'a bɛ ministre ye ani ministre ka ɲɔgɔn ye donc Issa Guindo bana min ma ale bolo n'a ni ministre ye ɲɔgɔn ye ministre bɛ na o accepter entre temps lisi bɔra ale ka mɔgɔ jɔnjɔn dɔw bɛ yen olu tɔgɔ t'a la parce que o ma dossier yɛrɛ déposé mun bɛnkan bɛ ale ni o mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ a b'o mɔgɔw de kɛ kɛlɛ la wa ou bien a bɛ fantanw ni maliyɛn wɛrɛw de ka kɛlɛ la là est la question moi j'ai ma réponse à moi mais n bɛ pan o yɔrɔ fana kunna bi kuma na très important an balimaw pour que kana u bɛ ka chiffre minnu fɔ ko 1300 logements au lieu de ça k'u taara fo près de 2000 logements sociaux la a ko nana cogo di communication verbale dɔ kɛra IBK ye logement minnu jɔ u dira k'a tɔ to 1300 ni dɔɔni ɲɔgɔn ye olu de transition nana o de sɔrɔ ye o de tun kan ka di
avait dit Tchogodi, communication verbale d'Otara, Conseil des ministres là. En ce qui concerne les 1361 logements sociaux disponibles, leur attribution se fera sur la base des 13 059 dossiers éligibles. Dossier Koromumbe, Soto dira Fankele, a Tomimbe no m'a dit, ou so Bakele, ani Keme Saba, ani Donier. Obidi Tchogodi, dossier Koromunu, tu as déposé tranche folle là. O jamakulu la dossier ba tant ani saba ani biduruni kononton de be abisega de munu ma ko ka tomo o jamakulu tchela. Donc korole munu tumanga ma tuma dossier déposé au mogo teituguni tetatuguni. Donc transition nana soro commission au barake au lycée be déjà. Moktarwan ni bandauka fanga sigili ministre Mitumbe, nous et ministre Djonke, au quotidien de commission tu es bara folomike, les 1300, koko toi nona ukana akumania uluma. Mais, koka lage so croire do munumbe ulu faraka, pour que fanga 3000 nana au moho fana pseka sur le choumi. Voilà pourquoi, il y a 668 logements tapo faraka. Ambalmau o kaboy utoro o fana baral kuna ko barake commission o barake ko dafa kulita kera banda o fana na sani o lisi kabo shogel ka gouvernement nana ani ministre croix o lu fana ko bara min tun kera ibeka katan ani banda o katan mo munu suwantira déjà ko ko luto a chola nga ka lajɛ ka dɔ fara kan pour que olu fana ka mɔgɔw bɛ se ka bénéficier 257 logements o de farala 1300 disponibles kɔrɔ kan au total min dira sisan bɛrɛ t'a jɛ mɔgɔ 2000 bɔɲango la mun y'a bɔ 1300 na ka n'a yɛrɛ sɔrɔ 2000 niveau la a sababu filɛ nin janfan ni namara bɛ min nin yɔrɔ la. Maintenant, moi, ni olu ya soro bi fanga ka mo la ni outuma dossier déposé. Yamaru do de bora sans fait. Kana commission yoro la ka nyini ka fo mo do désigné na au lycée di ka fo ko luta pour faraka. Commission ka problème de mi. Commission mo ka problème de mi. Mbeka mi fo mba nyinu fe ku kan soso o kofe amba to ira nyona ambalmo le dernier point ko logement keme sabadira ko fantan ngo kono kabiwati jama ko ubina olu fana gien ka bo o logement keme saba kono ko lu bla kenema ko ka biuka au logement que mes sabako moro flabé kaso bomba la meka kumayoro miko 600 au logement ferré l'école pôle économique de Tabou Datou à son là mon frère ouais machine na la difficulté qu'on a war ko la kosa ina obeba kalama anyina ko ka so bakeleni que mes flako ko ferré vente directe là à c'est le momi au vente directe konona la moro munu sugantira ko ferré jalaki nana beukan ku eso keme saba fere so keme saba mi na d'abord vente directe kama oya ta logement social ka l'au-delà et en même temps awari marché o e machima o e machire koko luta kalama akera chogomi donc o jalaki min dalembu kan la présomption d'innocence est là o e ka foku yo so keme saba fere soit fin sera fait car que ou yere kuna o jala kili de benembelu kan bi olu be kiri ka bolo kan pôle économique olu bla ka so bomba la amerom na ecosystème donc o machiko logements sociaux de taraka diuma mogo fait mogo munu tumagan ka ake u ye fere jugu de ke u be bla kiri ka bolo kan
a logement bɛɛ numéro bɛ yen o ye marché la a attribuera mɔgɔ minnu na sariya fɛ o mɔgɔw bɛ yen olu ye maliyɛnw ye olu ye fantanw ye donc diyagoya u bɛ bɔ a kɔnɔ mɔgɔ minnu ye feere jugu kɛ o ma ka fɛn feere fɛn min tun man kan ka kɛ u ka to ka wari kani olu la olu de b'u ka wari segin u ma encore une fois où est la faute de la commission ou bien de Issa Guindo ou bien de quel ministre à ce niveau? Et olu yɛrɛ ka kɛlɛ kun ye mun ye ou bien o mɔgɔ 300 min ni feere jugu kuma bɛ ka fɔ olu kun ye dɔ feere o la wa ou bien a nafa dɔ sera olu ma wa? Là également nous on a des informations an t'o kuma na bi an balimaw ni kuma damadɔ de bɛ yen maintenant Choguel Muntaka Tall ani ministre wɛrɛ minnu tɔgɔ bɛ ka fɔ ani mɔgɔ caman o logements sociaux dir'u ma ministre kɔni tɛ cas social ye kuma t'a den ma o logement bɛ ta k'a di olu ma an b'a ɲini gouvernement fɛ u ka ɲɛfɔli kɛ an ye nin nana cogo di ani mun de bɛ nin justifier critère jumɛn de tara k'a d'u ma dɔw ko ko n b'a kuma maliyɛnw tɛ wa logements sociaux ma dabɔ maliyɛn bɛɛ kama a bɛ di mɔgɔ minnu ma o mɔgɔ sugantilen don ministre sen t'o la premier ministre sen t'o la a den sen t'o la donc k'u ka fɛn fɔ an ye an bɛ min faamuya nin ye n bɔ ko fɔlɔ ye mais n bɛ segin ka na nin sujet nɔfɛ a tɛ mɛn ala ka tiɲɛ dɛmɛ tiɲɛ n'a b'i yɛrɛ kun kan a da kɛnɛ kan mɔgɔ tɔgɔ tiɲɛ ka tiɲɛ tilancɛ ta k'a fɔ tilancɛ dogolen bɛ karisa ye nin kɛ e yɛrɛ dogolen bɛ min kan n'o tɛ se ka yira maliyɛnw na o tɛ fɔ mɔgɔw ye an ka hakili to an yɛrɛ la nin de y'an dokun ye kɛnɛ kɔnɔ nin dossier in an b'a s'a dan na ko an sigilen bɛ ka filɛli kɛ ka makɔnɔni kɛ o salamu